Manipis. Ayan o, manipis. Yung bagong doorknob na pinagawa namin, makapal. Ayan o. Ayan. Kaming pa yung pintuan. Tapos yung una namin pinagawang pintuan. Ayan o. Na ano pa yung sa taas. Nagkama. Ayan. Hindi maganda yung gumawa ng pintuan. Kaya pang kusina na lang to. Thanks po naman. Hindi pa malagay yung tiles. Hindi pa malagay guys, tiles. At saka na ilagay pag nalagay na yung pintuan namin. Yan yung pintuan na pang kusina na lang yan. Yan yung una namin sinagawa.